Ang atong ebanghelyo para ni kaduha nga Domingo han pagkabanhaw sumala kan San Juan kapitulo 20 versikulo 19 ngadto iton 31. Han pagkagabi na hadto nga Domingo nagtirok ang mga tinunan na sulod hinbalay nga trinangkahan ang mga porta kay nahadlok kirahan mga punuan nga Hudiyo. Ngan inabuti Jesus kan tinukdaw abot nga nira ngan nagsiring, an kalinaw maada haiyo. Katapos niya pagsiring hini, igipakita niya ira an iya mga kamot ngan an iya kagiliran. Nalipay ang mga tinunan han pakakita nira han Ginoo, nga nagsiring liwat Jesus sa ira. An kalinaw maada haiyo. Sugad nga ginsugo ako han amay, sinusugo ko man kamo. Ginhoy pa niya hira, ngan singkon karawatan niyo ang Espiritu Santo, kon pasayloon niyo ang mga salahan mga tao, pasasayloon hira, kan kon diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Diri kaupod ni Rey Tomas ang gintatawag nga karuha, nga usahan dose nga mga tinunan, han pagpakita ni Jesus sa ira. Sangnit gin sumatan hiya han iba nga mga tinunan, hingkit-an namon ang Ginoo. Nagsiring si Tomas sa ira, diri ako matuod kung diri ko hikitan ang mga ulat, han ginlahusan ang mga raysang didahan iya mga kamot, ngan mahibutang ko an akon tudlo didahini nga mga ulat, ngan mahiram han akon kamot an iya kagiliran. Paglabay no sa kasimana, nagkaurusan na liwat ang mga tinunan na sulod hinbalay, ngan upod na nira si Tomas. Trangkado ang mga porta kundi inabot Jesus, ngan tinukdaw abot nga nira nga nagsiring, an kalinaw maada haiyo. Nga nagsiring hiya kan Tomas, ibutang didian imo tudlo ngan kitaan akon mga kamot, ngan ikadian imo kamot ngan hirama an akong kagiliran. Ayaw na pagruhaduha, tuo na. Nagbaton ni Tomas sa iya, Ginoo ko ngan Dios ko. Nagsiring Jesus sa iya, natuo ka na ba kay nakakita ka haakon? Palaran adto nato o bisan kunuray makakita haakon. Ginbuhat ni Jesus indamo pa nga mga milagro at tubangan han iya mga tinunan nga waray mahisurat di dahini nga basahan. Kundi ginsurat ini basi tumuo kamo nga Jesus amo an Mesiyas an anak han Dios, kapinaag hini nga pagtuo makaangkon unta kamo han kinabuhi. Kabugtuan an maupay nga suma tan atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga baraan nga takna adlaw han pagkabanhaw hayo nga tanan. Happy Easter time, happy Easter season pa hayo. Ngan labi na good baraan nga piyesta han Dios non nga pagkaluoy. Happy feast day of the divine mercy aton nga tanan. Maram kamo kon ika mo na kakadto ha Leyte, no? Ika nga samar. Tungod lahin usa nga tulay nagiging madalian nga tanan. Tungod han tulayhan San Juanico Bridge, no? Adto anay maiha pagtatabok ti kang hasamar nga tuha Leyte kay nasa kaypahin mga lancha, nasa kaypahin mga pambot. Pero pagka may ada la tulay nga tinatawag San Juanico Bridge, naging madali inaan pagtabo. Itong pagtuo sugad hitong tulay kabugtuan. Kung waray pagtuo tao, makuri kita makakadto sa Dios. Ngayon makuri kita maka-experience hiton presensya hit Dios sa atong kinabuhi. Pero tungod hit pagtuo, nahinga nga ni iniha aton, no? Nahinga ni andamo nga mga grasya aton tungod hit pagtuo. Sanglit ini nga aton niya na pamalandong han ebanghelyo ang uno nga pagpakita ni Jesus, usa ini nga pagpakusog han pagtuo han iya mga tinunan mga apostoles ngan pagpakusog man liwatan atong pagtuo. Kay kinahanglan naton maging makusog an atong pagtuo. Ani gipapakita aton hini nga episode hini nga istorya nga una diri la kay istorya, diri mythology ang pagkabanaw ni Jesus, kahiya mismo nagpakita ngan tagpaabat pa, ano? Nagpakapot pa han iya kasamdan, han iya kagiliran.
nagpakita yan ebidensya. Yan ang mga panahon, kung may ada nga ni butang susumata na sing kita, pakita na yung ebidensya. Pero, bisan pa man kung pinakita yung ebidensya, may ada haira waray dida, hi Tomas nga karuha, Saint Thomas the Doubter. Pag abot na niya, nga pag sumatiha iya siniring nga diri ako matuod kon diri ako kumita, diri ko makaptan an iya kasamdan at pati iya kagiliran. Igintuman ini ni Jesus sa iya, pero katapos-tapusan sini ni Jesus. Na tuo ka na ba kay nakakita ka akon baraan adto na tuo bisan kun waray makakita. Sugad bahin magpahinumdom kabugtuon diri la kan Tomas kan haaton. Nga mas palaran kita kamatuoran. Kamata ni Jesus, kay waray kita haiya kita, sugod ang pagkitan mga apostoles, kundi nato o kita. Pero angay naton liwat ini, pakianhan hin honest nga pagpakiana. Natuod ba kita? Pulong pamanon usamon nga professor, itong pagtuo sa iton nga regalo o sa iton nga tikang sa Dios ang kinahanglan aton iton iginaampo. Diyos ang nga makagarahom, aram kami, yan amon kakulang hin pagtuo. Sanglit, tagigad kami hin nga pagtuo nga, nakaaghat kan Santo Tomas nga apostol hin pagsiring, Ginoo ko og Diyos ko. Pinagi kan Jesu Kristo, nga amon Ginoo. Amen.